Mindfulness. So what happened, Tanmoy and Swagata? The video. Once we start, even if you're not putting the video off right now, once we start the meditation, you should be with the video on. Okay. Now you can keep it off, but I'll tell you why the video should be on. Okay. So mindfulness. Mindfulness is a very, very important thing. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज आई हैव ऑलवेज रिपीटेड ओवर एंड ओवर, जीवन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मेन प्रॉब्लम आपका दिमाग है. इट्स ओनली योर माइंड विच रियली messes up. And the more, and how does it mess up? It's always making you worry about things. And the more you are thinking negative, the more you are attracting negative from the universe. So the mind is a vicious cycle. The more it is thinking negative, the more it is attracting, and the more it is making you suffer. So during meditation, the process of meditation is also to empty your mind, completely calm down your mind so that the energies can come in. In the same way, meditation, how many hours we do in a day? We do it only for 1 or 2 days, 2 hours, 3 hours, maximum 4 hours, 5 hours, maximum. Uske baad kya? And then what happens throughout the day? We get drained up. Thoughts, emotions, they are energies. And because these thoughts and emotions are energies and it is scattered, it is getting scattered all around because I'm thinking continuously. You will see women get more drained than men. It is also because we are continuously into emotions and thinking, and इसलिए हमारे energies भी कम लगते हैं, हमको weak feel होता है, energy हमारे में कम होता है, because we are always, and we are wasting so much of energy thinking, feeling, and wasting. Hmm? Men also do it, but less. They only use it in thoughts. Emotions thoda kam, thoughts pe thoda. Or they also have a power to also close and stop thinking also. Even if they're not meditators, they can think very less. So see how so much of energy gets wasted. Mindfulness is a technique of conserving all these energies, making sure the energy doesn't get wasted. I can use the energy to then use it for a better purpose in my life. एवरी डे मुझे बहुत कुछ करना है, मेरा एनर्जी अगर वेस्ट हो जाता है या फिर मैं नेगेटिव सोच सोच के अपना जीवन को और नेगेटिव बना रही हूँ, तो हर तरीके से इट्स अ सफरिंग. या सो हाउ डू यू डू माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस, it's about anything that you do with so much focus on what you are doing, totally into it, you will see your mind will stop working. If you're so much focused in cooking and seeing how the smell is coming, how you're touching the kalchi, and you are chopping the vegetables, and you are only chopping them, hmm? And you are very, very focused on chopping the vegetables, you will see your mind will calm down. कभी कभी होता ना, बहुत रेस्टलेस लग रहा है, पता नहीं मन बहुत खराब लग रहा है, लेकिन आप कुकिंग में चले जाओ, आपका देखना आप थोड़े शांत हो जाते हो. Have you observed that? You're very stressed and you just start cooking and suddenly you see that you have come down a little bit. Because to some extent तो mindful, पूरा mindful ना भी हो, to some extent आप focused हो गए हो किसी और काम में, आपका दिमाग वहां पे जा रहा है, तो आपका दिमाग किसी जो पिछले वाला टॉपिक था, you are not thinking about that topic so much as you were thinking before, because you're focused on the cutting the vegetables, chopping and everything. And see, imagine if we do it even more with mindfulness, how much it is going to impact us. Hmm? So, like breathing, how to do mindfulness? Mindfulness can be done with breathing as well, being with the breath. And if I'm getting too distracted, even with the chopping, I will chop at the same time, I will breathe, I will focus on my breath. Slowly, मेरा full focus mind, breath, और फिर वो chopping में चला जाएगा.
Okay. And then mindfulness can be done with whatever activity I do, whether it is, whether it is bathing completely, pani kaise gir raha hai skin pe, how I'm washing my body, how the soap feels, smelling the soap, very mindful. And then, you know, having those water flowing through the body, watching that the water is flowing through the body. All these things, when I'm so observant, mind stop ho jayega, mind काम करना बंद हो जाएगा. Yes, Tanmay. দিদি, Yes, Meenakshi. বলছি, হ্যাঁ, চা তো নিয়ে বসছি, চা কি খেতে পারবো? চা তো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য ঢেকে রাখতে বলেছি, because if I don't tell you this, ও coaster, আচ্ছা, do you have coaster? I have told everybody to cover the tea with the coaster or take a microwave and microwave it and come back if you have not covered it. Okay? সরি, আমি ওটা মিস্টেক হয়েছে আমার। Okay. So, yeah. So, it is so important. Hmm? So, I will start it anyways. You just heat it up if and it has gone a little low, and then we will sit. Hmm? Then, walking is a very beautiful way of doing mindfulness walk. When we are walking, I am walking. How many steps am I taking when I'm breathing in? How many steps am I taking when I'm breathing out? Measure the numbers 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And as you are focusing on the 1, 2, 3, 1, 2, 3, see your mind stops because you cannot do two things at a time. आप मेरे साथ बॉस ने क्या किया उसका और 1, 2, 3 एक साथ में नहीं काउंट कर सकते हो. So your mind slowly shuts down even when you're not meditating. This is how mindfulness works. Okay. And mindfulness also should happen in when we are listening. You know, half of the time you will see कोई हमसे बात कर रहा है, आप समझ सकते हो कि वो पूरा नहीं सुन रहा है, क्योंकि ना वो आपकी तरफ नहीं, आप आपकी तरफ बात करते करते ना, आपकी तरफ देखते देखते ना उसका आंख ऐसा हो गया. कभी आपने ऑब्जर्व किया बहुत लोगों को कि आप बात कर रहे हो कुछ अपना, आपने पूछा, somebody asked you how are you doing and you now want to share कि या कुछ ये ठीक नहीं है या फिर ठीक है, या बच्चा स्कूल में कुछ परेशानी हो रहा है, आप अपना दुखड़ा लेके बैठे हो और आपने सोचा कि वो आपकी बात सुनेगी, और आप वो ना सुनते 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 उसका आंख ऐसा हो गया. दिस मीन्स गॉन, वो आधा आधा उसने सुना ही नहीं, आधा सुना आधा नहीं सुना. दिस इज नॉट माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस ऑल्सो जब हम खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी दोस्त के साथ बैठ रहे हैं, तो उसको इतने अच्छे से खाओ, इतने, इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाने के टाइम टीवी मत देखो. बात कर सकते हो बट बात ऑल्सो शुड बी वेरी माइंडफुल. ऐसे फालतू का बात नहीं, एंड पॉजिटिव टॉक. ओके. वेरी वेरी पॉजिटिव टॉक. एंड वो क्या बोल रहे, एवरी वर्ड को एकदम डीप सुनने का कोशिश करो. ओके. जब हम डीप उसके वर्ड को सुनेंगे, दैट मीन्स एवरी वर्ड को मैं कॉशियसली इतना सुन रही हूँ कि मेरा ब्रेन स्टॉप हो गया. एट द सेम टाइम उसको भी कितना अच्छा लगेगा कि उसको कितना रेस्पेक्ट उसके भीतर की डिविनिटी. सो माइंडफुलनेस इज ऑल्सो when I'm mindfully listening to somebody, it means I'm respecting somebody's divinity, deep divinity. किसी के भीतर का जो भगवान है उसको फुल्ली मैं उसको रेस्पेक्ट कर रही हूँ. दैट्स वाई मैं उसके हर एक वर्ड को सुनने का कोशिश कर रही हूँ, उसके दर्द को समझने का कोशिश कर रही हूँ. या. So today we are going to do the same thing with meditation. hmm? टी मेडिटेशन. एंड आज मैंने क्यों बोला है कि आप लोग सबको वीडियो ऑन करना है, बिकॉज यू नो we will we will do a beautiful, it's like tea meditation is nothing but mindfulness. hmm? And you will see that you can now all take uh, your cup. Okay. And you can start just feeling the cup. You are feeling the cup so much that the warmth of the cup and everything, that आपका दिमाग slowly slowly
एकदम calm होता जा रहा है. This is what is the idea of mindful, meditation or mindful tea drinking or tea meditation. So now I'll play a music, a subtle music at the background, very subtle. And all of you have to put on the video because today we are not just going to drink the coffee, we are going to observe everything that is happening in this coffee. And we are also going to talk to each other some good things. Okay? Yes, Anandita? কিন্তু অ্যাবি যেমন বাইরে গেছে, তো আমি ভিডিওটা যদি অন করে রাখি আমাকে বারবার ওকে মানে বারবার আসা যাওয়া করছে, আমায় দু একবার উঠতে হবে। ভিডিওটা অন থাকলে অন্যেরা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে আমাকে দেখলে। ওকে, যখন তুমি কথা বলবে তখন তুমি ভিডিওটা অন রাখতে পারো। ওকে Okay? Because your time will come to on. So others, what we are going to do is that please put your video on and try to feel the tea. And you will see how I will talk to you. And when I will talk, try to, when I'm drinking, drink the tea completely in like fully in the tea. And then again, when I'm talking, at the same time, listen to me as if you are fully listening every single word of mine. Every single word of mine, you are able to listen, be able to process, understand, full concentration on my words when I talk, at the same time, fully enjoying the tea. Yeah. So you can start sipping your tea. Let me put the music a little bit, very light music. Yes. Hold your hand. See how the texture feels of the cup, texture of the cup feels. What does it feel? It's warm. How does the holder feel? You can sip your tea. Or herbal tea. And see how it feels, how the tea feels on your lips, on your tongue. I can see that as I'm drinking the tea, the water in the tea is moving. And that's why I can see my image also, which is on the tea, moving. Keep drinking your tea and see how tea feels in your throat, in your chest. If the mind gets distracted, touch the tea even more, roll the tea even more. You can also focus on your breath.
If you feel you need it to get into more centeredness, how does the tea taste? Mine is a herbal tea. It smells so masala. I can feel the taste of the clove long, very strongly in my tea. What do you feel the taste? What's the taste in your tea? The warm water flows through my throat. Feel the same in yours. I will come back to the tea again. I want to know how you are doing. Before I want to know how you are doing, I want to share my life, something nice, beautiful about my life. I live in an apartment filled with greenery all around. Bangalore is all garden city. Though I do not go down quite often, every evening I sit in my balcony and meditate. They say that crystals can really heal, and that's why I'm experimenting with crystals. But deep karma transformations happen when we connect to nature, when we connect to the flowers, the Mother Earth, the trees. Deep transformation happens when we can be in nature, more than crystals and stones. That's why I use every evening to sit in the balcony, because just beside my balcony there is a beautiful palm tree, a beautiful tree filled with flowers. The landscape of our apartment is such that there are flowers and trees all around, and I can just see the tree from my balcony, the flowers from my balcony. I love connecting to nature. It's so healing, so transformative. It also makes us feel so abundant. Connecting to nature also helps us to improve our abundance, because nature itself is abundant. How about you? Now you can share something nice, maybe about nature itself, if you want to keep the topic same. Or you can share something nice if you have nothing to speak about nature. Have you noticed every single word that I have said? Please notice every single word that I am speaking. Okay? And once I'm done, I will start asking, tell me something nice about you, about your life. How is your life beautiful? How does nature make your life beautiful?
And as that person is saying, we will be very, very mindfully listening to every single word of that person. Also, when you speak, speak in a Zen mode. Don't just blabber, okay? Don't break the meditation. See how I'm speaking? It's like I'm singing, I'm in a flow. I'm still in trance, I'm still in meditative state. At the same time, listening. Every single word, not skipping even a single word. Yes. Should we start with Tonmoy? Yes, actually. Um, Be very we much in have a Zen state and a very mindful state. Every word is coming from mindful Zen. And we are all listening to every single word of yours because you're very special. Yes. yes, actually, I as a person would like to be with my family and also enjoy the outside environment, like to enjoy with spend time with others as well, especially when I have time. But also, I really love to spend my time at home with my kids and my wife. So it's always my wish to spend my time with my family first, and when I have spare time, to spend with others. And also, I feel like the place where we are living, the landscape also like that. Just there is a road, just we can see from our balcony, and the other side of the road there is a big field, and there's a walking street full of trees and greens, where I always The volume has to gone down. speak Yeah. meditation. I follow that path, and I wish if I could follow the path every day, because there is full of nature as well. And I feel when I walk through that path and around the nature, I even go to the mindful state and can think something better for my life and for my family. And yeah, so nothing negative negativity come to me. So yes, in coming future from now on, and what I'm thinking to leading my life, I wish I could lead my life like this way, with my kids, my wife, and rest of the life with the universe, something like with the nature, Very so that nice. I can lead my life with more mindful state, to think positive thing, and get more positive energy to do something for others. Wow, so nice. So nice. You see, when we are so careful about every single word, we don't miss a single word. We feel so good. Giving attention to the other person at the same time, we also feel so peaceful because our mind is not getting distracted. Who is going to speak next? Who wants to speak next? Is it Minakshi or Swagata? Actually, আমি বলি Yes. অ্যাকচুয়ালি আমার বেশি ভালো লাগে আমার নিজের সাথে নিজের সময় কাটাতে, তেমনি ভালো লাগে আমার বাচ্চাদের সাথে বা আমার হাজবেন্ডের সাথেও সময় কাটাতে ভালো লাগে।
Hmm. আমার বেশি ভালো লাগে আমি যখন নেচারের সাথে থাকি, আমি যখন একা বার হয়ে নেচারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, ভীষণ একটা মানে অন্যরকম মাইন্ডফুলনেস আমার মানে কাজ করে ভিতরে, ভীষণ ভালো লাগে। ইভেন আমি যখন দেখি যে আমার বাচ্চাদের মধ্যেও সেম জিনিসটা কাজ করছে, লাইক আজকে যখন আসি ফিরি ওদেরকে নিয়ে, একটা বার্ড সে খাবার খাচ্ছে, তো অর্জুন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, মামা ও কি করছে? আমি বললাম খাবার খাচ্ছে। বলছে খাবার খাচ্ছে কেন? মানে বাবা খাবার না খেলে বাঁচবে কিভাবে? ও আচ্ছা, আমি যদি বার্ড হতাম তাহলে ওর মতো খাবার খেতাম, আমি তাহলে আর এরকম মানুষ হতাম না। তো আমার এত ভালো লাগলো যে না, থিঙ্ক করে আমার বাচ্চারাও এ ধরনের, ওদের থিঙ্কিংটা আছে যে না, ও বার্ড এত সুন্দর, আমি যদি বার্ড হতাম তাহলে এমন হতো। ভীষণ ভালো লাগলো আমার ও আজকে যখন এটা বলেছে। আর আমার ভালো লাগে ভীষণ, প্লান্টিং করতে খুব ভালো লাগে। আমি Hmm. 2 উইকস ছিলাম না বাসাতে, তো এসে দেখি আমার কয়েকটা গাছ মারা গেছে। আমি তারপর দিনই গিয়ে সাথে সাথে আরো কয়েকটা গাছ নিয়ে আসলাম, ওগুলোকে সুন্দর করে যখন রাখলাম, জল দিলাম, তখন আমার মানে অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করছে। আমার মনে হচ্ছে আমার পুরো বাসাটাই যেন পজিটিভ পজিটিভিটিতে ভরে গেছে একদম পুরো। Yeah. ভীষণ ভালো লাগে আমার। Yeah. Did you see that we are not being able to see her eyes because she's not that close? But you, through her expression, her smile, her hand gesture, so attentive if we are, we can see how excited she is when she's talking about nature, how much she loves plants. Yeah. So this is how we can be completely mindful, not just about the words that she speaks, but her excitement, her gestures, her eyes. Yeah, and the more we are, see, the more we are going deep into what she's saying or what Tanmoy is saying, our mind has stopped working. Yes, next, who wants to say? Yes, yes, you are allowed to say or raise your hand and say Vaishu, Swagata, Anandita. Keep drinking your tea. Don't break your mindfulness meditation, okay? We are still very, very mindful, listening to everybody's words. At the same time, we are drinking our tea as well. Yeah? Vaishu? Yeah. Be in a very zen state. When you speak, also speak. Don't get also too excited where you lose your zen state. Enjoy at the same time, be in that zen state. Okay? Yeah. अ, दीप, मैंने दिन तो उतना नहीं देखा, लेकिन मैंने रात देखी है। और मैंने रात में भी वो चीज देखी है, जैसे फुल मून होता है तो वो जो रास्ते पे उसका उजाला आता है, कहने के लिए ऐसा होता है कि सबके लिए रात है, लेकिन वो आप समझते हो, चांदनी रात जैसी होती है, जैसे फुल मून का जो लाइट होता है। मैंने Hmm. वो देखा है, और वो देख के मुझे बहुत होप महसूस होती है। जैसे जब वो रात हो रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा लाइफ का शायद रात है, लेकिन जब वो फुल मून का रात होता है तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि मेरी भी लाइफ में रोशनी है। मतलब Hmm. कुछ कहीं तो कुछ अच्छा है। और हमारा अपार्टमेंट में घर है, तो रास्ते के बाहर ना ऐसे रोड दिखता है, छोटे छोटे, तो भी बहुत क्लियर दिखता है रात को, क्योंकि कोई पब्लिक नहीं होता। तो वो अच्छा। रोड ऐसे क्लियर दिखता है दूर तक, तो वो पता Hmm. चलता है कि हाँ रास्ते है। तो कितना Hmm. भी बड़ा प्रॉब्लम होगा, कुछ Hmm. ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। तो ये निकलेगा. चीज Don't break your focus, others. Be very very mindful about what she's saying, okay? Because eyes से मुझे समझ में आ जाता है किसका focus जा रहा है. So bring back your focus to what she's saying, okay? Bring back, bring back. This is mindfulness. Even if it breaks, you can bring back your focus. Yes. बस यही है कि मतलब मैंने ऐसे रात ज्यादा ऑब्जर्व की है, तो मुझे बहुत अच्छा Ah, लगता है। see, हम जब माइंडफुल होते हैं दूसरों के पर्सपेक्टिव सुनने में भी कितना अच्छा लगता है कि रात में भी
रात में भी चांदनी है, रात भी पूरे तरीके से रात नहीं है, उसमें भी कुछ हाँ छुपा हुआ है, isn't it? हाँ जी। Yeah. See, Meenakshi was using her two hands. यहाँ पे वैशु सिर्फ एक हैंड से समझा रही है. Did you observe her hands, how it was moving? Yeah. How she was smiling whenever she was talking about that moon, how she was getting हाँ जी। like, her life is filled up with challenges, but that full moon brings her so much of joy. Yes. Next, who will go? Swagata? একটু পরে বলি, মিষ্টি একটু নাচ করছে তো, আওয়াজটা তোমার কানে আসবে, আরেকজন বলে নিক আমার তারপর কোনো বলছি। আওয়াজ যাচ্ছে না, আমি কারো আওয়াজ আচ্ছা শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। মানে আমি এদিকে আছি, আমি বলতে চাই, আমি মানে নেচারকে খুব ভালোবাসি, আর আমি একজন মানে ছোটখাটো ড্রয়িং আর্টিস্ট। তো সেই হিসাবে আমি মানে বাবার সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরতে গেছি। কাশ্মীর লাস্ট বিয়ের আগে ঘুরতে গেছিলাম। তো স্যাফরন দেখতে পেয়েছি জীবনের ফার্স্ট। এটাই যে মানে তার মধ্যে একটা মাছি বসেছিল, সেটাকে পর্যন্ত মানে আগে তো আর মোবাইল ছিল না এরকম, এমনি ক্যামেরা যেটা বলতে পারো তখন নতুন এসেছিল সোনি কোম্পানির, মা কাশ্মীর যাবো বলে কিনে দিয়েছিল। তো অত সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে বাবা বলছে এগুলো ওয়াশ করে দিবি, এত সুন্দর ছবি ক্যামেরায় থাকার না। তো ইভেন আজকে পর্যন্ত আমি কিছু বাবার ছবি তুললে, এরকম নেচারের ছবি তুললে বাবাকে এখনো পর্যন্ত ওয়াশ করে দিই। তো ওই থ্রুতে ব্যাঙ্গালোর গেছি, বাবার কাছে একটা বড়, এত বড় মানে ব্যাঙ্গালোর ট্যুরেরই অ্যালবাম করে দিয়ে এসেছি, সাইট সিন, নেচার, স্ট্রিট, সাই বাবার মন্দির, এভরিথিং। মানে বাবা ওটা নিজে অ্যাসেট মনে করছে এখনটাকে। আর আমার এই ফটোগ্রাফি মানে আমি জানি না কোন দিকে যেতে পারবো, কিন্তু আমার বাবার হাতে যখন এই ফটোটা রোজ দিন একবার করে দেখে এই 1.5 মাস ধরে, তখন আমার মনে হয় যে আমি যে তুলি সেটার মধ্যে একটা সার্থক আছে, অন্তত বাবা মা দেয়। বিশেষ করে আমি এই ডেনমার্কে এসে একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে, নেচারের সঙ্গে সঙ্গে আমি ছোটবেলা থেকে গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল, শীতকাল, হেমন্তকাল, বসন্তকালের নাম শুনেছি, কিন্তু এত ডেফিনেশন পাইনি। ছড়ায় পেয়েছি, কবিতায় পেয়েছি, কিন্তু মানে বলবো এই দেশটায় এসে আমি না বুঝতে পারতাম না যে শরতের হাওয়াও কেমন হয়, বসন্তের পাতা মানে পাতা ঝরলেও কেমন হয়, আর স্প্রিং এর ফুলের সৌন্দর্য বলো, আবার হ্যালোউইন যখন আসছে সেটার সৌন্দর্যও অন্যরকম। মানে পেন্সিল স্কেচে যে ড্রয়িং গুলো করতাম, সেই ড্রয়িং গুলো যখন ডিসেম্বর টু এপ্রিল দেখি, তখন ওটার মধ্যেই মনে হয় যখন আবার গ্রিন পাতাটা আসবে তখন কত সুন্দর লাগবে তাকে। এখন রং তুলি নিয়ে বসি না, কিন্তু নিজের মনের ক্যানভাসে ওটাকে নিয়ে ড্রয়িং করি, এরকম ব্যাপার হয়ে যায়। Lovely, lovely. Yeah. তো তাই জন্য আমার ওই তুমি একটা স্টোরি পড়িয়েছিলে সীতার কথা, মানে সীতা যখন নেচারে মায়ের মতো মিশে যেত, তখন আমার মনে হতো যেন আমি ওই নেচারে ঘুরতাম যখন তুমি স্টোরিটা পড়তে। Yeah. I would start that. I stopped that story because it is completely Hindu and Muslims were joining our classes. So I stopped that. But maybe after I come back, I will again start that. It's a beautiful chapter, untold story of Sita. আর তোমার একটা জিনিস বলছি, তোমার মেডিটেশন আমি অন্তত মাসে 2-3 দিন একটা পার্ক আছে আমার ঘরের সামনে, অনেক গার্ডেন, আর আমি ছবি তুলতে ভালোবাসি যেমন, আমি সব করতেই থাকি। মিষ্টিকে খেলতে নিয়ে যাই, ও এক সাইডে খেলে বালি ঠালি দিয়ে, আমি এক সাইডে মেডিটেশন করি বেঞ্চের মধ্যে বসে নেচারের মধ্যে। Very nice, very nice, very nice. Great. Hope you have observed, yeah, how she's talking. She's excited about her photography. How her hands were, Vaishu's hands were like this. Meenakshi's hands were like this. Her hand is like this, up. Her hands go up. Yeah, when we are very careful, even we will know how someone's hand move. This is mindful. Looking at somebody's eyes, gestures, smile. Yes, let's hear from Anandita. হিন্দিতে বলবো না Mindful friends. বাংলায় বলবো। For a minute, if you get distracted,
Bring back your focus on the person who is speaking. Listen to the person's, watch the person's gestures, expressions, smile. And you can also keep drinking your tea. Yes. হিন্দিতে বলবো না বাংলায় বলবো? अगर हिंदी में होता है तो अच्छा है. আচ্ছা Because Vaishu will be otherwise, Vaishu will not be able to Okay. understand. ओके मेरे लिए माइंडफुलनेस बहुत सारी चीजों में है। सबसे पहले है जब मैं डांस करती हूँ, वो सबसे बड़ी माइंडफुलनेस है मेरे लिए। और मैं जैसे कि मैं नाइट आउल हूँ, तो रात को ना एक अजीब सी माइंडफुलनेस आती है। वो सुकून मुझे कभी नहीं मिलता। वो दिन में, सारे दिन में वो सुकून कभी नहीं मिल सकता जो रात में मुझे मिलता है। मैं फोकस रहती हूँ, कोई भी काम हो। जब अभी मैं नई कोर्स कर रही हूँ तो रात को लैपटॉप लेके बैठती हूँ, फटाफट से जैसे आधे घंटे में सारा काम हो जाता है। तो पूरा पूरा दिन कभी कभार लग जाता है, सारे दिन तक मैं वो सोचती रहती हूँ, लेकिन रात को जब बैठती हूँ तो आधे घंटे में उसको मैं कवर कर सकती हूँ। और डेनमार्क में तो रात को कभी कभार सर्दी के टाइम पे बस पर्दा हटाओ और वो स्नोफॉल होता है उसको देखो, उसको एंजॉय करो। वो तो एक अलग सुकून है। वो उस टाइम को तो किसी को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, कि जिसने देखा है वही वो जान सकता है। कि एक दिन हुआ था कि चांदनी रात है और स्नोफॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बस एंजॉय कर रही हूँ। कुछ नहीं है, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं है, सिर्फ वो और मैं। तो Wow. वो एक अजीब सी माइंडफुलनेस है। Wow. और एक चीज बहुत सालों से ये चल रहा है, मैं बटरफ्लाई देख के ना बहुत खुश हो जाती हूँ। ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं कि जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो Hmm. ये है मेरे लिए, ये माइंडफुलनेस है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो कितना कुछ दूसरों से भी सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। बटरफ्लाई इज एक्चुअली, बटरफ्लाई का जो एनर्जी है ना इस एनिमल का, इसका एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है बटरफ्लाई, अच्छा। राइट। ये पहले एक एक एग्स होता है, उससे लार्वा होता है, फिर उससे प्यूपा होता है, फिर जाके बटरफ्लाई होता है। तो इट इज एक्चुअली अ वेरी सिग्निफिकेंट, बटरफ्लाईज आर वेरी सिग्निफिकेंट। कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो भी दिखाता है कि अच्छा होने के पहले वो दर्द भी सहना है, कि क्योंकि वो ले रहा है वो दर्द, राइट। वो नहीं निकल पा रहा है, ना वो अभी एग में है, स्टेट में है, ना वो फुल्ली बटरफ्लाई बन गया है। ज्यादातर हम लोग इसी स्टेट पे हैं, राइट, कि ना हम एग स्टेट पे हैं, ना हम फुल्ली बटरफ्लाई स्टेट में चले गए, बीच में है, दर्द में है। लेकिन वो दर्द भी कुछ कुछ कारण से है, isn't it? So see how, friends, when we are so mindful, because जो लोग ignorant है, so वो तो ignorant है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिमाग कितना पेन देता है। बट हम जो अवेयर हो गए हैं, बीच का है ना, एनलाइटेंड हो गए हैं ना, इग्नोरेंट है, हम सबसे ज्यादा सफर करते हैं माइंड से। अगर हम माइंडफुल हो जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, कितना कुछ हमारा प्रॉब्लम, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Yeah. So now just see again, go back and see and tell me now again. As you are drinking this tea, again I will put the music on. Even वो ठंडा हो गया है, उसको सिप करो, उसको फील करो। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ अभी फुल। अभी हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ टी के साथ रहेंगे एंड टी को फील करेंगे, सिप करेंगे 5 मिनट के लिए इस म्यूजिक के साथ। जब भी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा भटकेगा, मैं फिर ज्यादा ही और ज्यादा मैं अपने कप को फील करूंगी, टॉस करूंगी, सिप करूंगी, पानी कैसे जा रहा है उसको फील करूंगी। अगर बाहर कुछ नेचर आपके पास है उसको देखूंगी, अगर नहीं है तो उसी पे फोकस करूंगी। अगेन, या 5 minutes, be completely with your tea. I am increasing the music. Now you your own meditation.
दिमाग भटक रहा है और भी ज्यादा इस टी पे फोकस कीजिए। Slowly, you can now, even if you have not closed your eyes, you can come out of this meditation. But at the same time, now know that it's so beautiful that you feel like being in mindful state all the time. Thank you very much. ज्यादातर क्या है, आप देखोगे, यू नो, आपके पेरेंट्स या फिर बोलेंगे हमको तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तुमको क्यों होता है, या फिर कोई बोलेगा, स्पिरिचुअल पीपल को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, अरे हम तो आज मजे में जीवन बिता रहे हैं, तुम ही लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम दे के बैठे हुए हो, राइट? सो यस, आई विल कम बैक टू यू। सो क्या है, ignorance is bliss. I remember one of my friends, she said, हमको तो थेरेपी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी तो हम जीवन आराम से बिता रहे हैं। Because they are ignorant. उनको पता ही नहीं, क्योंकि till the time, there are thousands of thoughts bothering us day in and day out. But people who are meditators, they start becoming aware कि इतना मुझे मेरा thoughts परेशान कर रहा है। Those who are not even meditators, they are so ignorant, they don't even know उसके जीवन में उसका इतना परेशानी उसके thought से ही आ रहा है। So that's why for them ignorance is bliss, इसलिए मजे में बिता रहे हैं। और एक है कि people जो enlightened हो गए हैं, वो भी मजे में बिता रहे हैं। बीच का जो है ना, हम है, जो हम ignorant है, हम मेडिटेटर्स बन गए हैं, अभी हमको समझ में आ रहा है मेरा थॉट्स, मेरा नेगेटिविटी, मेरे इमोशंस कैसे हो रहे हैं, इससे हम बॉदर्ड हो जाते हैं, थॉट्स ज्यादा हो जाए उसमें भी प्रॉब्लम होता है, या इसीलिए हम लोगों को along with meditation we have to work into meditation, mindfulness for us, otherwise हमें हमारा थॉट्स ही हमें बहुत परेशान देता है, और कोई परेशानी नहीं है जीवन में सिर्फ थॉट्स के। And see how beautifully, just by being with them. Now tell me, yes, Tonmoy, you can ask your question and then I will ask others question. Yeah, Tonmoy.
It's not a question, Didi. It's just I want to share some more feelings actually. Yeah, please In do. 1 minute. Yeah. Actually, I would like to say that until today in my life, I just drink tea, but today is something different. Drinking tea, because I got more taste. I think the original taste of tea when I drank the tea with full mindful state. So it's like yeah, it's feelings is something different, that I feel that I got the complete taste of the tea, which I didn't feel in my previous time actually. So yeah, it's really something different. And yeah, I would like to say, think it's you're completely, I completely agree with you to do what we are doing in our life. If personally, I think if I follow the process, I am doing, if I do that things in that exact moment with complete mindfulness, then I will be not distracted, and I will be more happy, and will enjoy with that specific time. And by if I accumulate all these things at the end of the day, I would say that, and I would say that the whole day I will be in a mindful state, and full in happy state, and yeah, it would be really nice in future. Lovely, lovely, very nice. In the morning also, people were so happy. You know, they were saying कि पहली बार मैंने देखा चाय पत्ती नीचे गिरा हुआ है, कभी वो नोटिस ही नहीं किया कि एक चाय पत्ती भी थोड़ा गिरा हुआ होता है, you know. And मेरी cousin बोल रही थी, and you know, रुचि was saying that अरे कॉफी मैं पीती हूँ, कॉफी और किसी भी चीज में पीती हूँ, देखती हूँ न्यूज़पेपर, टेस्टी नहीं फील होता है, सेम लाइक तन्मय, एंड सेड मुझे आज इतना टेस्टी लगा वो चाय. Yeah. And then Mampi, one of my cousin was saying that, you know, she says that even, you know, words के बीच में preposition भी है ना, उसको भी मैं सुन रही थी, is, was, उस पे भी मैं फोकस कर रही थी, and इसलिए मेरा दिमाग कहीं नहीं गया. So I want to hear your experience as you were doing this meditation. What was happening with your tea and all these things in brief, and then I'll give you some, you know, homework and task, and then you can leave. ठीक है. Yes, who wants to share? Vaishu, Swagata, Meenakshi, Anandita. फॉर मी मैं बहुत ज्यादा ना पास्ट में चली गई थी, वही स्नोफॉल में, और पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा रोना आया. बहुत ज्यादा रोना आया, पता नहीं क्यों. हाँ, because तो you are थोड़ा not बहुत. lost your mindfulness. ये past में जाना बोलते हैं, इसको mindful नहीं बोलते हैं. এই অনিন্দিতা ও দিদি কি বললো, মানে খুব ঘুম আসছিল চা খেতে খেতে, নাকি না, বুঝলাম না। না, আমি সেই স্নোফলে চলে গেছিলাম, আর স্নোফলে যাওয়ার পরে না হঠাৎ করে আমার যেন ওই ওই স্নোফলটাকেই যেন মিস করছি মনে হলো. no, no. মিস করে হঠাৎ হঠাৎ করে Mindfulness means খুব কান্না bringing your পেলো. attention. जब आप बात करो, that is fine because you are telling something about a story of the past. But হুম when you are ফান করলাম not অনিন্দিতা। talking, when you are with your tea, you should be with your tea. The হুম problem is only when the problem with the mind is when it goes to the past or the future. तभी रोना आ गया হুম because आपने कुछ सोचा ना, your thoughts came, হুম right? হুম So again, the moment it went to the snow, you had to bring back your memory and start. मेरा mind भी जा रहा था, मैं और ज्यादा उसको टच कर रही थी, इवन इसके राउंड को भी फील कर रही थी, मेरा रिफ्लेक्शन देख रही थी पानी में, मैं कैसी दिखती हूँ पानी में. হুম So this is what you'll be doing. I'm completely here, not letting your আমার mind. আজকে मुझे आज ना बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा था, बहुत ज्यादा, हाँ, हाँ, इधर पता नहीं उधर क्यों हो रहा है ना. बहुत At the ज्यादा. same time, we have to be aware. That's why numerology is also important. You are four. Your mind is supposed to do all these things, and you will get peace only when you learn mindfulness, Anandita. हम्म If you don't do mindfulness, and क्या होता है फिर हम कोई भी चीज productive नहीं होता है. Half, right? If the mind is not हम्म fully in this moment, हम्म right?
You have to bring because I know it has to be your struggle. ये आपका कुछ कर नहीं सकते हो, 4 के लोगों का ये प्रॉब्लम है, हम्म but because ये प्रॉब्लम है, you are aware of it, you have to work even more than others to, नहीं स्नो पे क्यों गए हो, आ जाओ, हम्म पे आ जाओ, चॉपिंग कर रहे हो तो चॉपिंग स्नो पे क्यों गए हो, तुम्हारा नहीं जाना है वहां पे दिमाग, यहाँ पे आ जाओ, चॉपिंग बोर्ड पे हम्म आ जाओ. Okay, yes, who next? Thank you so much. Good that I'm listening to experiences so that I know that आपने perfectly कर पाए कि नहीं. Yes, who wants to go next? Yes, Vaish. हाँ दी। अ, वैसे तो ब्लैक कॉफी उतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, लेकिन आज जब आपने कहा ना कि उसका गर्माचा फील करना है, वार्म, तो पहली बार ना वो फीलिंग बहुत अच्छी लगी। एक Hmm. होता है ना गरम होना, और एक होता है कि उसकी गर्माहट को फील करना, पहली Hmm. बार वो अच्छा लगा। See, और that's आपका so वो beautiful. वाला बात भी बिल्कुल सही है दी। आपने जो बोला ना, मतलब आपको सब पता है, आपको 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 एक्चुअली सब पता है दी। जो बात आपने बोला ना कि जब हम दिख रहे होते हैं तो हमारा मन करता है कुछ करने का। क्या मैंने दी सुना नहीं. एक्चुअली जब आपने ऐसा बताया ना दी कि जब हम कुछ कोई थॉट में होते हैं तो हमारा ना कुछ मन करता है, वो सब्जी कट कर रहे हैं वैसा वाला, हम्म. है ना। हम्म. हम हम्म. सब्जी, तो दी मुझे ना लहसुन छीलना बहुत अच्छा है। अच्छा. अच्छा. तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना मार्केट से मैं ले आऊंगी, और जिस दिन मेरा दिमाग बहुत ऐसा होगा, उस दिन मैं बहुत सारा लेके बैठ जाऊंगी। और हम्म. ये बात कभी फील नहीं करी कि एक्चुअली मैं थॉट्स में जा रही हूँ, इसीलिए वो छील रही हूँ। वो लगता ऐसा था कि नहीं, मैं का काम करना है ना, तो अब आज नहीं कल तो करना ही है, हाँ, अभी लेके शांति बैठ रही हूँ तो मिलता मैं है ना, करूँ, आप लेकिन आज। इसीलिए लहसुन हाँ छीलते हो, हाँ। राइट? हाँ क्योंकि तो आपको जैसे अब, थॉट्स बंद हो जाता है काम करना. हाँ हाँ दी, तो आपने जब ये बात बोली ना दी, तो वो तुरंत ऐसा लगा कि हाँ, अब ये बात सही सही बात आया। Good, good, very good. You could connect to it. Very good. Yes. Swagata and Meenakshi, last few lines from you. আমি আমার চা খেতে খেতে তোমার মানে আমাদের সেভেনে একটা ফিজিক্স ছিল না, মানে জলকে যেই পাত্রে রাখবে সেই সিচুয়েশনে চলে গেছিলাম। মানে কাপের তরলটাকে দেখে নিজের ওর পরে মনে হচ্ছে যেটা যখন কাপে আছে, চা আকারে আছে, তাকে চায়ের মতো লাগছে। সেটা যদি বাটিতে দেওয়া হয় তাহলে সেটা স্প্রেড করে আরো জায়গা বড় নেবে, আমার প্রতিবিম্বটাকে আরো বেশি দেখাবে। তো ওই হুম. রকম মাইন্ডে আসছিল। তারপরে আবার হ্যাঁ, চায়ের বাট টেস্টটাও ভালো এটাও লাগছিল আধা। মাইন্ডফুলনেস না. তারপর আবার চায়ের টেস্টে আনতে হয়েছে, কারণ এটা হ্যাঁ, দেখছি অন্যদিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাও গুড যে তুমি বুঝতে পেরেছো যে আমার ব্রেন চলে যাচ্ছে এত ক্যালকুলেশন, তখন সাইন্টিফিক তখন ক্যালকুলেশনসে. আবার চায়ের মধ্যে টেস্ট আবার নিয়ে চায়ের ওটাকে স্মেল, ঢুকিয়েছি। স্মেল. ডিড ইউ সি টুডে আই ওয়াজ স্মেলিং এন্ড কি ভালো লাগছিল হুম। স্মেলটা, রাইট? যখনই মাইন্ড ডিস্ট্রাক্ট হবে, গো ব্যাক, স্মেল দ্য টি, সিপ, ফিল দ্য ওয়ার্মথ, রাইট? আর And it তার will bring সঙ্গে you back, চাটাও bring you নিচ্ছিলাম, back. আর তোমার ফিলিংসটাকে দেখছিলাম, সেই হিসাবে ওইখানে আবার ঢুকে গেছিলাম, এরকম ব্যাপার। I should have put that video off. কেন তো Because I আমার was ভিডিও totally অফ, in the কিন্তু tea and enjoying my টিচারের মানে অ্যাটমসফিয়ার দেখে স্টুডেন্ট অলরেডি গাইডে এসে গেছিল আবার। Yeah. Yes, last is Meenakshi. দিদি মানে আমার জাস্ট মনে হচ্ছিল আজকে সারাদিনে আমার এই চাটাই দরকার ছিল একটু দিন শেষে, মানে ভীষণ। আর আমি আজকে চাটা নিয়েছি, মানে এটার সাথে সিনামন, তারপরে স্টার অ্যানিস, ক্লভস এগুলো ছিল। তো ভীষণ যখন স্মেলটা এত ভালো লাগছে, মানে আমি যেন সেই চা বাগান বা স্টার অ্যানিস স্ট্রিট, মানে ক্লভ ট্রি এগুলো ফিল করতে পারছি, যে ফ্লাওয়ার গুলো ফুটে আছে, ও মানে নেচার এত সুন্দর হয়। মানে সেই চাটা আমি এখন খাচ্ছি আর এত মানে শান্তি দিচ্ছে আমার, মানে Very nice. হার্টটা ফিল করছি যে উফ, Very nice. Very nice. Yes. Yes. See how ভীষণ mindfulness ভীষণ। brings so much peace to us when we are so mindful. We feel so good also when we are mindfully listening. মনে হয় কেউ আমাকে শুনছে, মন দিয়ে শুনছে, এক একটা ওয়ার্ড শুনছে.
মাম্পি বলে জীবনে আমি কোনোদিন এত মন দিয়ে শুনিনি, আমার কাজিन बोले। मैं हमेशा एक एक वर्ड खत्म कर करके सुनती हूँ, मेरी कजिन बोलती है कि मुझे ना आधा सुनाई देता है आधा नहीं सुनाई देता है। आज जब तूने बोला कि तुझे सब वर्ड सुनना है, वो बोल रहे कि मैं प्रीपोजिशन वॉज इज कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं सब सारे वर्ड्स को ऐसे ऐसे करके सुन रही थी सुबह, my when they joined. So it is a very beautiful experience. Thank you so much, friends, for uh, like supporting me and understanding what I wanted to do, because it is going to help you, friends. ये आपको सही में आप what are you are going to do is, yes, you want to say? Okay. So अभी आप क्या करोगे, देखो एवरी डे माइंडफुल होल डे होना डिफिकल्ट है एक बार में, तो आप एक एक टास्क, 2 टास्क, 3 टास्क ऐसे इंक्रीज करोगे। ओके, एक टास्क को पकड़ोगे पहले कुछ दिनों के लिए और उस टास्क को फुल माइंडफुली करोगे। फिर जब उस पे you are now you think that okay, I am now good with this task, doing very mindfully, go to the second, go to the third, and then make sure that your whole day becomes this mindful. Okay, even when you are walking also make sure कि it should not be just walking, it should be a mindful walking. वॉक करते करते भी हम बहुत कुछ सोच लेते हैं। The moment the thinking has come, focus on the steps, focus on the breath, focus on looking at the people, observing what is happening. ठीक है? Second is, friends, you are now getting 2 weeks of holidays. And it is now Navaratri time, very, very important time, very, very dear to my heart. You all know how precious divine Devi is for me. Shakti is for me. I'm always so blessed by Shakti. I really feel I have always have her hand over me, the Divine Mother's hand. And what I really want you to do is that in these 9 days, don't just use this 9 days to celebrate and have fun. Have it. I am also preparing all my luggages, kya sari pehnungi, kya nahi pehnungi, and everything, and ready for tomorrow. But at the same time, I know day after tomorrow, I'm going to Kamakhya temple. If possible, I will be awake the whole night. I'm planning that morning tomorrow, day after tomorrow morning, I will do darshan at Kamakhya. Next plan is for the night, if it is safe, because Kamakhya is very dangerous place also. बहुत गंदे तांत्रिक होते हैं. If I get a safe place, I might be staying in that whole night, because day after tomorrow, 11 o'clock, ग्रहण स्टार्ट हो रहा है, एंड पीक विल बी एट 1:10, रात के 1:30 बजे ग्रहण का पीक टाइम होगा। फिर देन रात के 3:30 बजे वो ग्रहण खत्म होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन टाइमिंग, एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम, फ्रेंड्स। जो हमारे जीवन में नहीं हो सकता है, ग्रहण में बहुत कुछ सडनली ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं इफ वी आर वेरी वेरी, उस दिन हम मेडिटेटिव है, स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू मेडिटेट। रात के हमारा, आई डोंट नो, फिगर इट आउट फॉर योर ओन कंट्री, इट इज फ्रॉम नाइट 11 o'clock till 3:30 in the morning in India time, it's grahan. The peak time is 1:10. So my plan is I will be doing that in Kamakhya temple. Then my request for you to do homework is that use 9 days, this Jyotirlingas that you hear about India, right? How many Jyotirlingas are there? There are 12 Jyotirlingas in India. And we think these are all nothing but Shiva, human form of Shiva. But in reality, they were nothing but a consecrated form of the powerful divine universe. को consecrated masculine जो energy है ना divine universe का, उसका consecrated form इस लिंग में है. That's why they are so powerful, these 12 Jyotirlingas. In the same way, the ones which are consecrated by Sadguru is also very powerful. Okay, so now what I am asking is that Sadguru has also consecrated divine Shakti. In the same way, the masculine energy of the universe are consecrated in Shiva Linga. The feminine energy, the unlimited power of the universe, the feminine energy is consecrated in the form of Linga Bhairavi. If you have heard about this, Sadguru has consecrated, and he has been consecrating. इन्होंने कोयम्बतूर में consecrate किया है. He's going to consecrate on January 15th in this Bangalore ashram also. Very, very powerful. If you go and sit, you will go into deep meditation. Even the linga that is consecrated itself, बैठती हूँ तो मुझे लगता है कहाँ चली जाती हूँ.
It is nothing because so much of power is there. So Linga Bhairavi is nothing but the Adi Shakti form. So instead of just focusing and thinking about Durga, Kali, or Saraswati, Lakshmi, imagine these 9 days you are going to, tap to the power of Adi Shakti. Adi Shakti means the Supreme Mother. Okay. And to tap to the power of Adi Shakti, you can invoke her energies these 9 days. When you meditate, when I'm not there, you can meditate these 9 days by invoking the power of Divine Mother in your body. At the same time, what I will do is that there is some stuti created by Sadhguru. Okay, it's a stuti, Bhairavi stuti, they say. Either you can do it 3 times, 6 times, or 12 times. Divine Mother's stuti. The beauty is that Shiva kya hai? Shiva and Shakti, they are two masculine and feminine forms of this universe, right? And what Shiva does is that Shiva हमेशा बोलता है त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो. And Shakti बोलता है भाड़ में जाए, त्याग करो. पहले भोग लूं ना, उसके बाद मैं मोक्ष प्राप्त करूंगी. So that's why she is divine grace. वो हमारे बिजनेस में हेल्प करती है, वो हमारे रिलेशनशिप्स में हेल्प करती है, वो हमारे हेल्थ में हेल्प करती है, बिकॉज वो बोलती है भोग कर लो पहले. भोग और मोक्ष दोनों एक साथ में होगा. दैट्स व्हाट शक्ति सेज. सो दीज 9 days आर अ वे. एनी अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, शक्ति को इन्वोक करो. इट इज बोथ. ये मोक्ष की तरफ शक्ति क्या करती है, हमें मोक्ष की तरफ भी लेके जाती है और हमको भोग भी करवाती है. जीवन में किसी भी चीज की कमी है, दर्द है, पेन है, ये 9 days शक्ति के पास रोना है, धोना है, आदि शक्ति के पास जो भी करना है, यू कैन डू इट. एंड डू इट विथ दिस फीलिंग एज इफ you are giving your surrender mode, full devotion mode. I will send you the photo of Linga Bhairavi in the group. And I will also send you the stuti that you can repeat for 3 times, 6 times, 9 times, the stuti. These are great. It is like praising the Devi in different forms, like Durga form, Saraswati form, Kali form, Bhairavi form. So the stuti itself is like that, beautiful form. पहले ना initial बच्चों जैसा nature, आहिस्ता आहिस्ता देखना फॉर्म में लास्ट बोलते हैं मोक्षदायिनी नमस्श्री. लास्ट वर्ड इज, देखो ये सब देती है, लास्ट में तुमको मोक्ष भी देती है देवी. सो इट्स सो ब्यूटीफुल. व्हेन यू डू इट, योर गूज बम्प्स, व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यू विल हैव गूज बम्प्स. कि बोल रहा है ये देगी, ये देगी, ये देगी, सब देगी, लेकिन तुमको मोक्ष भी देगी. ओके, सो डन. You can do it for 3 times, 6 times, 12 times, 9 times. For the next coming Navaratri, all 9 days, 10 days. Okay. And let me know how was. And for sadhana, somebody was asking where do and everything. You could to bring some devotion and bhakti. You can light a candle or a diya in front of the altar or wherever, which is very pure. And you can recite these mantras and meditate on bringing the Devi in your spine. Okay. Thank you very much, everybody. Have a great Navaratri. See you again after 2 weeks. Thank you, Di. And you, Tammy, Asham, very much. Bye-bye. Bye. Bye.